C'est Monsieur Caillou. Ah, ok. Je m'appelle Caillou. Différent du petit Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Pas Pierre. Namu. Ibe kibara matu. Ibe kibara gansa ba. Ya la fe, Barka. Rende ibe ora seba sampa meta bambo biobe e den po sambisa fangel kepe nebe ibe oro. Idnanti kene sebe ningup sambon ti sirwa hin yuna rara e be si para kiura sam pisi. Buni gam te wen nong nam po ni ban jouer sek sinzin kane e prete damba sen sekta ba of course me la fi zinde kin Afrique solum. Adu walam dame ya sirwa po nwa. Buni gam ti lok toyemba tum tundwa lok toyemba nan kenga gebo mbonti gerfa la sa ne geba ata na ya bu misinga runara nanti tare ki wara sam pista kikanga sen tan so sosa e serda we kablame o buni gam ti a never sen diklem lab gidnya a inkelender nyodo tero onda tare sa ya ne na mwen dikvala buda buni gam te sen songra ba ko sonyinga viga rara docteur adama kantaraba bamsinya bangda buni gam te sen afrique tonda Afrique le soir ma bout totore sen karangu tondo aria bum sen tentiki en son Afrique et ça ngi sidwa na kinga c'est vrai bonti observateur par Edouard Ouattara benwa abuni game ya net sa sungom a sankar vuima la hangwan to yida insurrection kwese la sabgomda ya Bruno Jaffer kwese la botode senker no ko ko Burkina Faso kane buni kam ti se fois pasimi man sek la mo pore se fois panam ki hirba buni kam ti bampa wum yel kanga vonle zabarnyo ginda se terre benwa kwese payiti zabarnyo ginda se terre ya bon ya lakfa wenge kwese hampa bentia muta otonwa ya boite ko isa payiti be sebra pora sa ya nen tumtonba ke na hana de tumtonba sendika obuni kam ne sinzinum man waqtaba ara waqtaba sebia pa mamia tibe bu korba tawria tubnan sul kingese obuni kam twatnda torse nimban zuer pora ngwen non lobne tab suka obuni kam te optoranti kame nem pape Jean-Paul de Koissa titanyodo la fia wenge mio ala consera wakat kanga ya sebro kate obuni kam ti twen libran ngesa diaba team duk pora Koissa hanten song tondo kwambala fi wenge sebe ningu sombon ti le pays nyuguna rara obuni kam ti nyoko ko Burkina Faso kanaya nam ki reb sul sombon ti se fois pa ya adon mu ndigam ya tondatam ya to tala simo kem kompaure en tiangbo kawro tawre ti bunyinga atara kaseto sen kenan yo ko la wenge kaset venera la mwe prata mbati fusriye e sakran tala la men tiang bu kawro tawre to kelara bien ma bam me gomda me ke na de sécurité sociale ne ba syndic ti ya wanyu gumbe be ne rikla porwa obuni gamya atsa ya no bala buda sanda pakaya songre ba handa tin sulu ko nges seb pal han ken tumda porwa rinkite to vige buda rade saya ne mun ko singi buni game santi kere bem tia sonda bu sonda yore la kana santi kanga ya tin yore obuni gam ti santi ganzo de province solum adnere mari la bien ya la mi kam ta mana yore la yore me obuni kam to kidga nyinga na bugra vena ya buen mane aria sebra pour santi sabab kanga simbe bene rende sangi sire le pays et dans kinga sebe ninga simbonti le quotidien bamba comme de la fia wenga Burkina Faso kanaya obuni gam aria syndicat manasia nan kengerefa gebo la geba me ya sisinga ni kunarara nanti tan novembre kiwara sam pista che fois par sec obuni kame tisa ya no ko daga za Burkina Faso kanaya bam muni kam bam da jahada koyese ngete nyoko daga wenge bumum pawre la zara na pa kila bamba aria zuli skansa la Burkina Faso so vene guna conseil national pour l'enfance sous le cas de Burkina Faso kanaya tiaba manzini ringese kwamba songa wenge Burkina Faso kwamba songa wenge politique na kender wenge na songba obuni kam top tarab seka ya nu sab sek la wotone to na zinu gomna taba la hawan to ya sek na zinu gomna taba la to antikame nu sek man ringo mda ko sek ndalike santon pa ma pitsko Burkina Faso kwamba songa wenge to on zabnen terrorisme Burkina Faso kania obuni kam te politique wenge ko isa kuni bumum pawre nam pataye la bleba ngisi kanga ko isa kuni nton ko adam bisa venam ina kinga ne sebene singite bobo dila so bo expect faso obuni kam tibewa aria
nebsin ya tarb sulli nan koglab me sanyo koglab wenge en pa ne bo som pami wonu bugdan dulan ba bugda do to tetaba la tetaba tenga yibs bonti abay yinwa a pusin le bakara bogo wala sibra zugo nenwa Burkina Faso nyo koglab wenge wuni kame sanya ne nam ki ba melame at yel kanga poe ya ni sin zarab nama la zulera bene bit kelon gom da we la sami kam te Burkina Faso ramba wita fana haramba wit zala sami kam te wit zala la wit ba be sebre zugo wuni kam te sa non koy wandu ba ngam pak de sebra la fi wa tonton ba dan kenga geref gebo yenda rampi tonre ya hansinga ne kuno rara la sa ne sebra me hantaraw a golsom to bonti koronika konte venam wuni kam me aw rin Burkina Faso zule sa fa gir kape wa mi kam ti réseaux sociaux ma poussé lab kelan yatra wotode Burkina Faso zaba ya bien lab kelan yatra wotode rin rabatu esprit du Faso la ko kan be aujourd'hui au Faso nan to ambassé o buni kam ya edi komboyego ya CDP o taw saba aton serre nyaara rokta lour yum tusel yum pisiwa la nyaara me anan yino vota wini kam ti sa ya ne Burkina Faso solomwa obuni kam ti Mali soda sam bonti fama ogi le pour bon to kan Burkina Faso solom ti pasiem sie ya rin kita siserif man sebre nangom ne minita hambe Mali senkene zule kanga sa ya ne wala la fio tuntunba e syndicat na se ndeber gebo wasan to silora rent ramatu gansaba adia huna seba yobe ko izuti sampamenta se la wotone tina po siamba le pour Burkina Faso ramba on sos que la fait mais ton j'étais bugdandoui là il pas somoyer il pas somoyer zombre de pabekane huna ko pora ay pa lot kutuku ay lo otone ay lo kutuku kana bi fina pam ko iswa barka pam ko iswa barka so bugdandoui non yene koy. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, nous arrivons quasiment à la fin de cette émission. Oui. Pendant que l'homme à la marmite, Oumarou, s'installe. J'allais dire Oumarou. Oumarou non, l'homme à la marmite, c'est Sungalo. Sungalo Ouattara qui s'installe. Alors, c'est... Sungalo, quoi, Bedi? Kokay. Asiraire la awuli ko nyina ke awuli ko nyina ala ka tlere jarabi ka sabañ manke ka garsige nyina manke anga jamono yi jarabi ka ambulula wa foso dumbe jusula ani ka ambulula anga deme bagolo kase ka deme chukumne ba kase ka fangadi anga jamana tuma o kase ka anga bulu tuma o kase ka anga jamana lakanda awani degumba anga jamana kono amina amin do bay koy amina ala do amne amina rabbi balo Burkina Faso television kanbo amu yan kanu sanga an wakati we akara landa ko ne dogokun ni dugumana gbe am ñogon soro kase ka hakli fale ken ñogon kase ka kuna fuli di ñogon makanya sin ka ta anga jamana takama chuko kan ana jamana re ko kan abe chuko mne bi amata damna sebe duru do bambulo amata damna ni sidwa ya mi anga faso ka kibaria kitabu bay o sin fe wo da don kanya sin ka ta mi kanya sin ka ta anga jamana ka takama chuko kan aywa ye aywa dinanya mo ulu ñogon soro kase ka mi kreton ka jokuli o kase ka flo ka selike selime be se ka to aywa aka here ka sigi anga jamana ane farafina jamana kono chugumne o be ngunu o sa sebeda konna do o ya yira ka fo minye anga ministre som tanu kata kenya ko kuna o docteur ulu ya yira ka fo ko bina barajo ke to ko greve kata aywa ni novembre kalon klim mo kata bla atlibi saba konna samba wafla anita ane kononton o kakan kadala kan fano ayira ka foko ferme be minye angani torlo akakan amutuko ko wobi ko bo o dugun mi rom na kasoko o lakele nye kanya sinkata o ye kanya sinkata do anya yira ka foko minye e deme bago fane kanya sinkata wa munye bulfon fane bulbago ye fana mo tama konna sra konna wa o ye mawdo dajo e wo katama konna e wa ko ka bulla fon be bo shubulu e wa adama dundo o tunyo o jora ni marfo tumo o bulu koro e wa o kera sowe kaseka ni takama baga no ka degeblo o minye fanga bo sécurité mbe 5 ans e wakanya singata ya yira ka foko minye kair moka e wa dalamno yo ulia yira ka foko o kenbe o yo yere o itama blo sonkoro kanya singata bo oro fonfelala mi adama docteur adama contact bay ala yira ka fo ale donne kala sige kala ala yira ka foko akakan e wa frafina anga shuya mu amba utaka tuka barakana na yan chugu dora amse ka barakana ko se ka frafina bo nogola
L'observateur Palga le a da don ka ɲɛsin ka taa ale y'a daminɛ ni ye sankaraka ko ye ani ayiwa fanga fanga ka ɲɛsin ka taa min ye jagoya fanga ani dusu kasi ayiwa fanga dusu kasi fanga ayiwa an bɛ min wele ko insurrection ayiwa o y'a yira k'a fɔ ko o ye ale ye sababu kunnafoni di ka ɲɛsin ka taa a ye can caman fɔ ka ɲɛsin ka taa ko o ye an balimakɛ ayiwa Bruno Jaffré ale y'a ka dalakan di can kuma fɔ ka ɲɛsin ka taa o kan min ye an ka jamana ka lakanda ko ye ka ɲɛsin ka taa o senfɛ min ye mun tini fanga an b'o wele ko CFOP o sigini filɛ nin ye jɔkulu kelen na olu y'a yira k'a fɔ ko min degun b'an ka jamana kɔnɔ k'o ye gouvernement ka ayiwa fɔgɔbatɔ ye alibele ko ayiwa o fari fagali no ka ɲɛsin ka taa o kan ayiwa o ka se k'a filɛ bɛ se ka fɛɛrɛ ta cogo min na ka se ka an ka jamana bɔ nɔgɔ la min ka ɲɛsin ka taa a b'a dɔn ko kabini ayiwa tuma dama ni min ye o tun bɛ an ka lakɛsi o ye baarakɛdenw ka foroba kɛsi min sigilen no ka se k'a filɛ n'o taara lafiya na o bɛ se k'o ladon cogo min na ka ɲɛ caisse nationale de sécurité sociale o y'a yira k'a fɔ ko tun kan ka maaw dɔ baarakɛdenw dɔ ta yɔrɔ danfara tun cira o ni ɲɔgɔn cɛ o y'a yira k'a fɔ yuruku donna o danfara la ayiwa o y'o yuruku o y'o danfara sɛbɛn ninnu o y'o minɛ ayiwa kiiritigɛlaw bolo u bɛna sɛgɛsɛgɛ ka filɛ ayiwa dege mun sɔrɔla o la ka ɲɛsin ka taa kɛnɛya ko fɛn fɛn don min ye mura ani denmisɛnninw ka mura ko ani sɔgɔsɔgɔ ko a ka kan ayiwa o mamamuso ayiwa o ka se ka filɛ a fara ɲɛnama sɔrɔ o mamamusow de bolo l'observateur an bɔnen an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ le quotidien olu y'o da don ka ɲɛsin ka taa Burkina Faso ka kɛnɛya ko fan fɛ a b'a dɔn ko kabini ayiwa dɔgɔkun tɛmɛlen o kɛnɛ bɛ ka kɛ ŋunuŋunuko ye a kɛra canko ye sisan min ye dɔgɔtɔrɔw ka baarakɛda jɔkulu an b'o wele ko ka olu ye baarajɔ dabila o daminɛna ayiwa bi Burkina Faso fantan bɛ la dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la tile 10 ka ta bi donni na min ye novembre kalo tile 10 ka taa kunna cɛ tile 30 an fɛ faso kɔnɔna na kama sɔrɔ CFOP olu y'o da don ka ɲɛsin ka taa an ka jamana ka lakanda ko kunna don a y'a yira k'a fɔ ko o kɛnɛ bɛ ka se ka degu don an ka jamana na alibele ka ɲɛsin ka taa o kan olu y'o da don mun tɛ ne fanga o y'a yira k'a fɔ ko b'o bolo tuntuna alibele ayiwa k'o ye ko nin ta o ma kɛ sɛbɛ ko ye ka ɲɛsin ka taa an ka jamana fan fɛ o ye min ye MPP ka dalakan ye o y'a yira k'a fɔ ko o tɛ sera ka nin degu nin o tɛ sera ka a ladon ka ɲɛ ka ɲɛsin ka se ka jamanadenw lakisi ka ɲɛ ka bɔ nin degun kɔnɔna na o ye an balimakɛ Edi Konboibo ka dalakan ye min ye denmisɛnninw ka jɔkuluba lasigilen an b'o conseil national pour l'enfance o y'a yira k'a fɔ olu y'o ka ba kunna cɛ ka jɛfɛ o ye kunna wulidi ka ɲɛsin ka taa san kɛra cogo min na o ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka yira k'a fɔ ko ayiwa san tɛmɛnen ko baara kɛra cogo min na o ka ɲɔgɔn ye duuruba min ba sigila o ye feerefeere latigɛ ka ɲɛsin baarasen mun kɛra o sera ka kunna wolo mun sɔrɔ degun mun sɔrɔla fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka taa ka se ka degun ninnu wuri o y'o ɲɔgɔn ye ba sigi min ye ka ɲɛsin ka taa an ka nin tɔɔrɔko kɛlɛ ko fɛn fɛn an ka jamana kɔnɔna na don a yira k'a fɔ a ka kan an bɛ fɛɛrɛ bila min ye kunnafoni di fɛɛrɛ bila fɛɛrɛ min ta min bɛna kɛ sababu ye ka se ka bɛn wa min an ka jamana ka dege ka tagamacogo fanfɛla la l'expert du faso olu y'a yira k'a fɔ fana ko o y'o da don ka olu y'o dalakan di ka ɲɛsin ka taa min ye kɛyɛrɛma jɔkulu lakanda kɛyɛrɛma jɔkulu dɔ ye olu o sɔgɔla ɲɔgɔn na ayiwa ni adamadenw dɔ ayiwa marifaw tun b'o bolo o ma se k'o dɔn ka ɲɛsin ka taa ka a kɛra degun donna o ni o sɔgɔra ɲɔgɔn na an bɛ to ayiwa a b'a ye o ye jɔyɔrɔ ye ayiwa min o dugusɛn o yɛlɛmana ka kɛ buguri ye o temps le di an k'o fɔ o y'a sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa ni Burkina Faso denw ayiwa olu tun o Burkina Faso denw ayiwa o b'o bagara Faransi ma an gansan an ka dalakan min bɛ ka ɲɛsin ka taa chronique an ka se k'o kunnafoni di ka ɲɛsin ka taa o kan o y'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso ayiwa ka kan ayiwa min ye an ka kunnafoni di ka taa nɛgɛjuru sira fanfɛla la ani sira fanfɛla la an ka se ka kɔlɔsili k'o la ko an ka kunnafoni caman ayiwa o bɛ tɛmɛ o sira fanfɛla la an bɛ se k'o ladon cogo di ka ɲɛsin ka taa o kan an ka dalakan joona joona ayiwa kunnafoni ka ɲɛsin ka taa o kan o y'a yira k'a fɔ ko yanni tile 10 ayiwa baarajɔ o se filɛ ni an ka ministre min tan don ka kɛnɛyaso kan Burkina Faso fantan bɛ dɔgɔtɔrɔso bɛ yɔrɔ min na o bɛna baarajɔ kɛ ayiwa ka taa ni novembre kalo tile 20 ka taa bila novembre kalo tile 30 kɔnɔna na aujourd'hui o faso olu ko tɛna dalakan to kɔfɛ min Edi Konboibo ale ye ayiwa CDP ka ɲɛmɔgɔba ye a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka kan an bɛ Europe dɛmɛ k'a bilasira ayiwa a ka se ka bɔ ayiwa a ka se ka bɔ ayiwa min ye kalafili min nana san 2020 kɔnɔna na min ye kɛnɛyako fan fɛ don o y'a yira k'a fɔ ko min ye o ka kan o bɛ tile 10 ayiwa baarajɔ filɛ o bɛna kɛ sababu ye ka se ka degu don ka ɲɛsin ka taa o ka baarasen kɔnɔna min ye syndicat ka dalakan ye o ka se ka filɛ o bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn ta ka se ka banabaatɔw ka se k'o ladon ka ɲɛ an ka faso ka kɛnɛyaso bɛɛ lajɛlen na min ye ka ɲɛsin ka taa min ye Mali ka sɔrɔsiw ayiwa o ye danfara o tɛmɛna a dan kan o tɛmɛna danfara kan o tɛmɛna a dan kan o donna Burkina Faso ka dugukolo mara dɔ la ayiwa ka se ka o ka baarasenw kɛ an ka Sheriff Si a y'a weleli kan bɔ k'a di a jɛɲɔgɔn cɛ ma Mali la ayiwa ka
ka kuma a ka mɔgɔw fɛ a ɲɔgɔn si kana kɛ siɲɛ fila yaba min tuma an ka daga la daga jigira mais donc sumala ti abok anti mazidu wala am sumala fe ala korolon ko na nere ta kayel ma sumara na dia chora inte sumalo ala gatlere asma manke amina amsini Alors donc, je crois que c'est Oumarou. On termine avec Oumarou. Qui nous arrive à présent. Tamboura. Maramatu. Jamwali. Maramatu Jamwali. Afine Jam. Jamtan. Eba. Eba Jamwali. Afine Jam. Bas wala. Bas fu wala. Bas fu wala. Ha, Jonika Eba na halo full de dera. Jonika. Seda. Basi wala. Kibaru. Kibaru jinele bismillah sakirabe on baade jammi ngari hokkudo on tobbe kibaruji ko mbawdo hedde do journaliji mede de ka arande majju fu en puddera do no journal bietede sidwaya nele sidwaya no hollido en hawrine dum wono hoorebe diinaji chrétien fuf ayo nele kebon faandu be ngadi hawrinde mabbe de de kambe de e juulude ni fa heba jam wartire dum wono le nder Afrique fuf ndelle sakiraabe ko won ino ño e de be mbi dum wono joni o ka gollobe dokotorobe be anni yaade grève darnude gollal mabbe juude hande noga lewru ndu fayaade 30 mayru dum wono lewru ndu haddu balde sappotore ndelle fa hande do e journal ono wi de dum wono terroriste be ndiwe be to be naati fu naate fabe nangoy be fu ndelle fa hande sakiraabe journal sidwaya ono heddino hollido en fa hande be mbi de dum wono joni o ka passager eni ay wombe e laawoni yimbe joomiraabe malfaaji palibe na joni o ka puyibe teti jawdi mabbe ko be tawra fu ndelle fa hande sakiraabe journal sidwaya ono heddino haalido en fa hande dum wono do mi procès pucci o ayo ndelle kebon faande be mbi avocat en partie civile o kambe kam burto weke le suudu ndelle fa hande journal sidwaya no hantiri do en neddo biete docteur ni bietede Ada Amadou Kantagaba o dum wono joni o ka jangino pilotodo o wi fa hande ande meden fina tawa ko francire wieta sosaleri dum o wi dum ina wawi ƴettude dum wono leydi Afrique fu ka sakirabe naada journal bietede observateur palga kamdo ina hollido e fa hande be mbi ƴuude Thomas Sankara fayaade dum wono insurrection ne ndelle fa hande gongaji di Bruno Zaffre o holli e dow majju modon mbawi hebde dow journal observateur palga don ndelle fa hande sakirabe dum wono joni o kando ndenak ngu jodori leydi meden Burkina Faso dum wono parti ji lumdidi walderum e wieten sefop nde be mbi de kambe kan huune nde won ina gollire joni hon ko laati ko suudi ko francir wieta muta dum be mbi dum e be kaane dum fuyi dum haane finjitede fa won hono no wolde nde won ina yaara fu ndelle fa hande sakirabe be mbi dum wono joni o ka ko yimbe ko ƴano golleji e dum wono caisse nationale sécurité sociale tom ayo ndelle hooƴabe dow jambaji e dow pene dum ayo ndelle ke bon fan be mbi de haddu talki kambe hooƴabe dum wono candidat be fundele talki mabbe di fuddi ballinama dum wono joni o ka dow tabal saratobe ben ndelle sakirabe fa hande be mbi de durma e fa hande dowri sukabe famar be mbi les journal observateur palga dom odon mbawi hebde fa hande no nayabe cawrirtano dum wono sukabe dow durma ni e dowri ko tino wa sino jogi suko sakirabe nadan journal bietede les quotidiens no hollido en fa hande dum wono joni o kan nokku dum wono service ji doctoroji de doctorobe leydi men Burkina Faso be mbi dum wono syndicat en nayo anni yaade grève ƴuude nogay fa yaade 30 lewru novembre 2019 no gonɗen dum ndelle fa hande do do journal les quotidiens ono heddi no hollido en be mbi sefop dum wono joni o ka no wono no dum wono joni o ka sadda dum wono ndena ngu jodori leydi meden do be mbi fa hande joni o kam be mbi kambe ka wakkati fu kambe opposition ibe cappi dum wono joni o ka fa hande pouvoir MPP o no hoyniri dumani no yofi hoyniri fa hande sadorma dum wono terroriste ono worri leydi men de ayo ndele dum wono ko edi komboygo ko holli e dow majjum be mbi conseil national pour l'enfance dum wono joni o ka service darnido tindungoje ƴeftare sukabe ndelle fa hande hawride mabbe session dum wono joɓerde faltino nde ay joni o ka be
ɗon iɓe darta yalla aadiji ɗi ɓe nangodurno wakkati nden e nde no towono to ɓe goni e aadiji ɗin e nden ndele fa hannde sakiraɓe keɓon fande ɓe mbi de habdugol terrorisme nde leydi men Burkina Faso ɗo ɓe mbi fa hannde joni o kam no politique haalirta e majjum noon e ɗum wona hunde ko laati joni o ka saɗɗo politique o wona hunde ko ardi e dow majjum ndele fa hannde sakiraɓe en adan journal biyeteɗo l'Express du Faso no wiɗo e dey joni o ka hamre waɗi hakkude groupe aji ɗum won joni o ka ko wiyete autodéfense hono kogol wego e ma doso enin ayo ndelle keɓon famde hamre waɗi hakkude muɓɓen e tawti yimɓe ɓolɓe ɗum wonno joni o ka ayo ndelle keɓon famde dow ɗon e ɗum laate ko hunde joni o ka ko ñirƴi saabu de ɓe mbi hiɓere wiyetene abay nde so on gari ɗon e fof on tawan ɓe mbi hiɓere nde fu ndi wayditama ndondi fa hannde sakiraɓe ɓe mbi de kaalen fa hannde o wi journal o no wi ɗo de sini tawama burkinankoɓe ummi tan ino ɓernani France dow ɓolum dow ɓolum ɓocce nderem le ndele fa hannde ɓe mbi ɗo en chronique ɓe mbi de wakkati nde wonno nde Burkina Faso woni joni o ka ino jogira dow ɗum wonno internet ji ko haalete les téléphone iji ɗi ndele sakiraɓe ɓe mbi ɗo en de minute cakkitiɗo ɓe mbi haddu balɗe sappo tore wonno ko ɗum wonno docteur mawɓe ɓe anni yaade ɗum wonno grève ɗuude hannde noga lewru ndu fa yaade capantati mayru kayen kantira ɗo e journal biyeteɗo aujourd'hui au façon no holli ɗo en fa hannde kandu no wi Edi Kombego o hoorejo parti CDP o wi dey yimɓe fuu ino kaani wallude rokka faɗa hewti ɗum wonno élection 2020 garo o ndelle sakiraɓe keɓon fande fa hannde ɓe mbi dey en ɗum woni joni o ka santé ndelle keɓon fande ɓe mbi haddu docteur ɓe ne anni yaade grève haddu ko watta hono balɗe tati ndelle syndicat e maɓɓe nayo hawritimɓe mbi ne anni yaade oɗo grève ndelle keɓon famde wakkati on journal o no hantiri ɗo e ɓe mbi ɗum wonno mintere e Mali joni o ka wakkati kamɓe ndu no ɓoda fa keeɓi naati leydi meɗen Burkina Faso ɗo en ayo e ndelle fof e dow habdugol terrorisme nde ayo ndelle keɓon famde dow ɗon e ɗum laataki hunde ko hawri sanne ayo ndelle ɗon en Sérif Sy o haalde ɗum wonno joni o ka ministre hoorejo mintere e Mali ɗum wonno toon o wi ɗum wono hana ko gollire noon ndelle sakiraɓe ɗe wonno kibaruji komin joguino hannde no hokkude on miɗen mbiya fofo moɗon ñallen e jaam ndelle miɗo waydo ɗo Eba Ramatou kibaru hanteke fofo Ramatou ami ñallen e jaam. Et puis nous on poursuit, on va dire merci donc au service d'information en langue nationale. À toute l'équipe, oui. Maboutamboura, Songobatara, Pierre, voilà. Kougri, Caillou. On va les retrouver encore demain. Demain, la même équipe, toujours au rendez-vous. Et puis nous remercions déjà nos téléspectateurs. Ah voilà, oui, on est important. pratiquement à la fin de cette émission. Bien sûr. Justement, cette dernière partie, justement, pour décrocher un petit sourire, Absolument. un petit commentaire auprès de ces téléspectateurs. C'est l'objectif à travers cette photo que nous vous proposons chaque fois à la fin de l'émission. Alors, Valérie est à l'œuvre. Eh bien, je te laisse faire le commentaire. Voilà, merci à toi, Valérie. On voit justement cette photo-là, Oui. qui est, on l'a dit hier, c'est une belle illustration. Cela prouve justement ce travail-là qui est fait par ces femmes. Le rôle qu'occupe la femme au sein de la famille. Voilà. Hein, là, on la voit quasiment en train de tout faire. Elle s'occupe de ses enfants, de son mari. Est-ce que tu vois un peu les bras là? Ça fait combien? Ça fait 2, 3, 4, 5. Si je compte bien, voilà. 7 ou 6. Oui, 7. 7, il y a ce bras-là qui est en train de laver. Voilà. Il y a l'autre qui est en train de ramasser justement le bois. Il y a l'autre qui cultive. Il y a ce bras-là qui est en train d'écraser. Et il y a la marmite qui est au feu. On est en train de faire la sauce. Pendant qu'elle a le canari sur la tête. Le canari sur la tête. Et puis on est en train de laver là. Et puis il faut s'occuper de papa qui ne se sent pas bien. Voilà. Et le petit qui est au dos. Le petit qui est au dos. Il va, dis donc. Oula. C'est pas normal. trop demander à la femme. Non, mais justement, c'est cela aussi. Elle assume ça avec justement beaucoup de plaisir. Dieu a tout mis en elle. Oui. Elle a cette force-là, cette capacité de réussir cette mission.
Donc ça, c'est vraiment important. On voit justement cette femme, elle le fait avec joie. Tellement de plaisir. Aucun souci. Ça veut dire que le jour qu'elle elle n'arrivera pas à le faire, elle ne sera pas contente. Absolument, voilà, absolument. Ça fait plaisir de voir un peu comment cette image traduit un peu voilà, ce que la femme peut arriver à accomplir justement et surtout en campagne, quand on va dans les villages, mais honnêtement, on les voit. Et tu te rappelles justement de cette image-là, du village là où il y avait ce souci des femmes pour, enfin, sur la voie. Les femmes de Péni, voilà, exactement. C'est le nom du village que je cherchais. Oui, tout à fait. Voilà, les femmes de Péni. Péni. Qui avaient donc ces problèmes-là. Justement, il fallait monter justement cette colline-là pour aller avec tout ce qu'on a pu avoir comme récolte, comme marchandises, pour aller vendre au marché qui se trouve en hauteur. Et elles le font depuis des années. Depuis des années, voilà. Voilà, là également, ça traduit tout ce qui se passe. Et puis surtout qu'aujourd'hui, la femme est obligée également d'avoir un emploi, peut-être une petite table pour avoir un petit revenu pour venir en aide à monsieur. Tout à fait. Certains ont un emploi et d'autres, voilà, c'est juste une petite activité rémunératrice. Et voilà, et tu le dis, c'est exactement, c'est sûr que ces situations. Si on doit ajouter ça. C'est ce qu'elle vit, cette femme, parce que le monsieur est couché, il ne peut plus travailler. Ah oui. Donc il faut trouver, voilà, rapidement une petite source d'entrée pour appuyer monsieur en attendant qu'il soit opérationnel. Voilà, et comme cela est écrit quelque part, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Voilà, ce monsieur a trouvé le bonheur. Bravo. Il est couché. Bravo à vous, mesdames. Il ne se sent pas, mais il sait que sa femme va bien s'occuper des enfants. Tout à fait. Et elle le fait, on le voit. Voilà. Bravo. Tu as tout dit, Eba. Dieu a tout mis en elle. Donc voilà, forcément, elle peut accomplir des miracles. Donne-moi un peu alors. Dans les coulisses. D'accord. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. J'espère que vous également, vous avez pu interpréter justement cette image chez vous à la maison. Et nous rappelons que ce matin, nous parlions de pérennisation de la culture bois avec M. Benjamin Koun. C'est vrai, nous avions